ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବିଷୟରେ। ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଅବାସ୍ତବ। ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଡୋଣ୍ଟ ରେଫର୍ ଏନି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ ପର୍ସନ୍, କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଥିଙ୍ଗସ୍ ବା ପର୍ସନ୍ ଜିନିଷ ବା ଲୋକ ବିଷୟରେ ସେ ସୂଚନା ଦିଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କହିବା। एग्जाम्पल देख, दे आर यूज्ड इन स्पेशल वे, दे आर यूज्ड इन स्पेशल वे, दिस प्रोनाउन इज कॉल्ड इनडेफिनाइट प्रोनाउन। यही प्रोनाउनटा स्वतंत्र भाव में व्यवहार करा जाए, ताकू आमे इनडेफिनाइट प्रोनाउन कहिबा। एग्जाम्पल ऑल, एनीवन, नो वन, एनीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, समवन, समबॉडी, समथिंग, नोबॉडी, नो वन एटसेट्रा। यह को आमे काहारी परिवर्तन रे यूज करि परिबा नाही, एमाने स्वतंत्र। एग्जाम्पल नोबॉडी कैन हेल्प यू टू डू दिस वर्क, नोबॉडी कैन हेल्प यू टू डू दिस वर्क। डिड यू आस्क एनीबॉडी टू कम, anyone is calling to you, anyone is calling to you। एठारे nobody, anybody, no one एमाने काहारी परिवर्तन रे व्यवहार होई नाहंती,